Naam, karibu sana. Tuko saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki, ambako unasikia ni Baraka One TV na mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga. Tuko dimanche ya tarehe 7 mwezi wa 12 2025 kwenye uwanja wa mapigano hii magharibi. Hali inaendelea kuimarika licha ya yote ambayo tunakuwa tunasikia, na ni vyema kuwa makini sana katika kila hatua. Niko na mambo mengi ambayo nitakuletea yako yanatokea kwenye uwanja wa mapigano. Ni hile tu kwamba sisi wote tuone jinsi gani tutashirikiana kwa pamoja. Na ndio maana pia tuko nafanya hii operation Saidia Mzalendo, na mahitaji yetu makubwa ambayo tuko nayo ni tupate mahema, tupate viungo, tupate pia unga na maji ambavyo tutaenda navyo kule kwa ajili ya operation hii. Tumefanya hatua ya kwanza, tunatakiwa pia tupige hatua ya pili, hatua ya tatu, na hivyo itakuwa iko na tusaidia kusema kwamba ndugu zetu wanatuhitaji na wanahitaji kila support ya aina yote ile. Kazi hii sio yangu peke yangu, sio ya mtu mmoja, bali ni kazi ya taifa nzima. Inabidi taifa nzima lisimame, tushirikiane wote kwa pamoja, tuseme kwamba tumalize mambo kwa sababu yeyote mwenye anajua kwamba ni Kongole kabisa hawezi kaa bila kufanya jambo lolote kwa ajili ya vijana wetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Na nakuletea hii hapa kutoka maeneo yote ambayo wako natusikiliza, na leo hali yenye iko kwenye uwanja wa vita. Garso moja wa Luvungi tena pale Sange, M23 ilimpatia pesa apige zile mabomu pale zikomiza watu. Ndio panike, ndio M23 ishashindwa, haina tena nguvu. Ishashindwa, inakuwa tena mapanike tu, inapatia watu pesa kidogo, inaenda pale na mabomu, wao mpige mabomu hivi. Juu ya njaa watu nao wanachukua pesa wanaenda piga zile mabomu. Unafikiria kama ni M23 ishaingia ndio wanakosa na mapiliste yao sio? M23 ishaingia fasi fulani. M23 ishaingia fasi fulani. Wanataka watie ofu watu, wanajeshi wa ofu, watie wanajeshi woga na raia ikimbie eti washaingia pale, juu wanajeshi wakimbie afu wao sawa waingie. Hiyo ni sema ya M23 tushajua sana. Hizo kuna wana propaganda, watu mapropaganda eti Rubarika cha Kamateo. Wanachukua mapicha ya Ruvubu ya nani ya Rwanda, wanakamata picha wanabandika pale rivere moja ya Rwanda, wanakata picha wanabandika pale hili ni Ruvubu. Ruvubu kwanza, Ruvubu yote kwanza Rubarika kwenye inaanzia hadi huku chini kwenye inachangana na Rusizi. Hakuna nafasi kwenye kwa majiwe. Mimi ni mtu wa pale, ile Ruvubu tunajua mwanzo mpaka mwisho. Kwanza kwenye source kwenye tumeenda funga sisi ndio tumefunga pale na majiwe juu Ruvungi ipate maji ya marobine ya mabomba. Kule ku source ya nani kule juu Rubarika kule ndio ku source ya Ruvubu. Tunajua yote mwanzo mpaka mwisho. Kwanza Ruvubu kule Rubarika tunashuka nayo tunapita Mamurunga, Marubarika, Mamurunga, Luvungi tunaingia nayo mpaka inafanya limite na Kotongo, tunashuka na mpaka kule Rusizi kote kule mpaka kwenye inafanya inaingia tena Rusizi. Na Rusizi sasa nayo ndio inashukia mnini Mtanganyika. Unaona? Yaani Luvungi inamwaga Mtanganyika, Rusizi nayo inamwaga Mtanganyika. Yaani Luvungi na Luvubu ni afliwa ya Rusizi. Kwa hiyo bandiko munisikie. Mimi najua yote mimi. Mu rivere mzima ya Ruvubu hakuna mlima. Rivere mzima ya Ruvubu hakuna majiwe. Sasa hiyo majiwe katoka wapi? Wamevukia wapi? Kwanza Ruvubu ni nani? Sio kanali hapana. Ile wa M23 wanapandia wako wanavuka pale. Wanatia bomiti eti wanavuka. Sio Ruvubu ile. Ruvubu ni kubwa. Ruvubu mule mko mamamba. Ruvubu mko mamamba. Ruvubu mnaonekana viboko ikijaa. Ruvubu ni kubwa. Ikijaa pale kuna mtu mwenye anavukaka. Sasa njoo wanatia bunani pale bunani miti eti wanavuka Ruvubu. Ni Ruvubu ya wapi hiyo? Ni Ruvubu ya Rwanda. Ruvubu sasa inakuwa ni kamjeri ya Kindobwe. Ruvubu ni kamjeri sasa, ni kanale sasa. Ruvubu sio kanale. Ruvubu ni mtoni mkubwa. Mnakuwa mamamba. Una vivoko ikija vivoko vinatoka Rusizi vinapanda na Ruvubu yote. Bonjour Baraka One TV, bonsoir, bon après-midi, bon weekend, bon dimanche. Donc ni vitu vyenye hatutaweza kuzukulia tu mpaka tulie, mais tulisha kulia batu banaisha sana mplene ya Ruzizi. Vraiment batu bana vyenye tuko naona maana siwe kama mtusi au batusi siwe kama walikuyaka kututafutia kwa nini huko. Hatuyue
Hatutasema tunasema Batusi c'est parce que wanakamata maarme wanatutupia hazo. Sasa Mtusi mwenye yeye iko kule mubyake maerope mawapi naye anaanza kuingia mwa hii mambo. Na ni hawaachanake wale ifutu kwa nasema kweli. Mtusi hayaacha mwenzake. Alors hii mambo yenyewe mimi nakuya jikutana yenyewe inauisha population hivi. Hii mambo njo inaangusha mingine yote munor Kivu Sud Kivu, ile systeme njo inaangushaka, njo systeme yenyiko principal ya nini ya Mtusi yenye anatembea nayo. Corruption, rushwa, anakupatia makuta babiana mwingine, anababambisha na mabombe magrenade banaziweka mu manyumba. Saa yenye bataanza attack safari de site enda kule au bazalendo wanaenda ku premier ligne kule, unasikia kunyuma yenu kumikongo yenu. Ni vitu yenye tumeishi miaka mingi. Donc niko nabieleza hapa parce que tulibaona Maruchuru kwetu, Malubero, mawapi, Masisi. Donc njo systeme yabo ile saba naangusha mwingine. Abaangushe mwingine ku force yabo. Ibana kwa bako na batu njo mwingine be Congolais benye bya très mauvaise qualité, njo binakuwa kabiko na ile mabombe zenye bitaripua. Kisha sasa mtakuwa mpremier ligne, mnasikia kumkongo yenu nyuma yenu kuko batu benye bana kumakuwa atake nyingine. Wewe utasema nini? Uko obligé kutoka kule kwenye uko uanze kufanya nini? Article 15. Moto iko nawaka mbele yenu na mko mnapigana na adui, na nyuma yenu tena kuna tokelea nyingine moto. Bale babiana bavili bana kimbia bale sana banapitaka mubale batu ba matela na machungu kubichwa, njoo Mtusi ule vile anapiganaka yeye. Make mkishaona mukartie batu wanaanza evacuer, banatoka sasa, heti tunatoka tunaona mabombe zinaanza, uyue kama bona abo banakuya tena nabo tena banaingia kuingine mwingine. Banatoka kwa ile mwingine kumwanzo mpaka banafika kuya mwisho, mpaka bangefika Uvira. Hamungelifanya hii batu bangelikuwa chonjo. Alors sio kule kwetu kumoma bagarsu banakimbiaka, habata apima hata kusema bangalie eske huyu naye ni ni munaenda ikala nabo tena mubashe fashi moja. Tena sasa batakaribia pale banaripua ingine. Vile njo vile Mtusi anaenda iko naangusha mingine, corruption na ile system. Alors batu bakwe makini. Tuko na kwa mkartie na tunayuana, utaona kama ile vita bataiweza. Munaangaliana tu mkartie hapa kwa bagarso hapa, munakuwa na bangalia saa banata disperser bwana, munakuwa na munayua me wale banaendaka na ile maboro banakuwa baisha pana makuta na babiana banakamatisha zile manani watu yabo bakolabo babo habakosake mwingine. Njo probleme ile. Alors Mungu atatusaidia juu tulisha kuwa navumbula masysteme zabo tu. Tulizivumbula gisi bali achaka RCD ba colonel ba general bakavala maranga zote ya ndege hiko nje linyambaka pale, bakabalisha tu bakazitia mu armée yetu ibizikabakia, na njo zinatufanya hivi mpaka tuko handicapé mu niveau ya armée ko make tuko bilema jia nini ba au grade bote bana travailler haiko bote a majorité bana travailler kunani ku intérêt ya Rwanda, na njo ile yenye iko natutesa na mu ministère unakutana muko tu baba moya benye bana travailler ku intérêt ya Paul Kagame. Basi Kagame anatudiriger mu 18 ans presque 20 ans na iko natudiriger, si hatuyo hata kulwa wapi. Mesa unaambia mtu vile mwenye hayue anaanza kuambia hai tu unasema vile tulikuwa kana president. Ulikuwa na president wapi? Ulikuwa kanjo na gouverneur wa kuangalia Rwanda iko na diriger Kongo, na gouverneur wenu Hippolyte Kanambe njo gouverneur mwenye alikuwa gouverneur wa Paul Kagame ku gouverner premier ministre wa Kagame mu Kongo, mais Kagame na njo president. C'est ça. Watu wakuba na kuwa wazi, tukuwa nasemesha kweli. Ni vitu vyenyewe vinajulikana na hakuna mwenye watu wanaenda bako na vikatala, me banayua ba mingi banabiyua na njo vile anajulikana. Nani mwenye asiyue gisi tulikuwa dirige na Barwanda mu 18? Si tunayua plus de 18 ans, mais 20 ans, 22 ans plus 4 mabitu kwani si hapo haiko hapo. Mungu vraiment saidie babiana bote ba mu plein de Ruzizi baendelee kufanya ile nani mu milima yote kule kote, baangalie tu babiana beba kukula, parce que ba mingi bako complice, njo bako naacha ile guerre na avancer vile mbio. Merci beaucoup, na Mungu wasaidie na atulinde. Meditaisha bako kumwisho, bako nacheza ile filme ya mwisho, bako nacheza yabo cha nyoka bakisha kata kichwa. Nilisikia nani mwenzetu naye alisema ile nyoka banakata kichwa, kiuliuli kinabakia kingali na pika me hakuna kitu, na unaweza enda anguka mfereji juu ya kuogopa nyoka yenyelisha katwa kichwa. Njoo benye bako amo pale habata fa tena kitu na habataweza tena kitu. Njoo fe yabo ile bapimake subutu tena mwingine miaka inakuwa
tuisha kuwa eveye, hatuko tena wale mambumbu wa zamani tulikuwa na RCD inakuya tunaenda kujirekrute, tunaenda kufanya marekrutema hazina maana. Wakongomani ndugu zetu wazalendo, tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naamini mko salama kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, na wenye walishakufa na mabombe zenye zilitupiwa kama hizo mahali mbalimbali kwenye mabombe zilipotupiwa na zikamaliza raia, tunawapatia pole, na wenye walifariki Mwenyezi Mungu awapokee katika ufalme wa mbingu, kwa maana shetani alikuja kuharibu, shetani haiko wa kutengeneza. Basi tunawapa pole wote. Mwenyezi Mungu aendelee kuwaomboleza wenye walibaki. Basi tunasema hivyo. Wazalendo ndugu zetu, kazi mumefanya, Mungu awabariki na muendelee kuifanya. Dunia nzime na wasifu. Niliangalia TV moja ya France jana, iliwasifu sana kwa kazi mliofanya. Wakasema kwa nini Kagame alienda kusaini ile akoro ya amani, lakini wasoda wake tena wakaendelea kuvuka kufika Kongo. Juu ya ule koloneli mwenye alifariki wa Kinyarwanda, niliona kumalaike wengi walifurahi sana, na wakasema wazalendo FARDC Warundi, congratulations, bravo bravo. Basi kwa hiyo tunasema Munyarwanda asikie kututawala. Chenye nasema ndugu zangu, uchaguzi wa 2028, uchaguzi wa 2028 Wakongomani sisi wote tuukatae. Ule uchaguzi hautakuwa eko. Naamini Wakongomani wote wakishimama wazalendo, hakuna chenye kitafanyika. Jambo Baraka One TV pamoja na Wakongomani wote, FARDC wazalendo, pamoja na jeshi la Burundi. Big up sana, jambo sana kazi ambayo mnayofanya. Wakongomani, yani tukue makini na hawa watu. Tukue makini sana na hawa M23. Bana kuwaka na propaganda. Bana kuwaka na uongo mingi. Tusiwe tunaweka akili yetu yani kwao. Msikuwe mnasikiliza mambo ambayo wanaongea. Mimi siwezi kusikiliza ile mambo. Hata video wao nikikagonga kwa nikikaona hivi. Mimi nakatosha. Sitaki kusikiliza hivi vyabo. Batu mketaka musikilize TV za Kongo, musikilize Baraka One TV, musikilize radio za Kongo, ndio zitamwambia ukweli. Tuko pamoja. Lakini msifuatilie bale biko na propaganda uongo mingi mtupu. Mnakumbuka siku moja walisema kwamba nani bamemuua Generali Fiakadui. Walisema kama amemuua. Wanajua kudanganya, wale watu sisi tunawajua. Hiyo kudanganya hapo sasa wanaanza kupigwa. Banaogopa kusikia haya mbele ya watu au mbele ya nchi zingine. Si baba anajifanya kwamba hapo ndio wanapiga Afrika. Hakuna katika Afrika nchi ambayo inawashinda. Sijui na nchi za Afrika, sijui na nchi za East Africa. Hazione kitu hiki, hazione vile hapa wanaongeaka. Kwa nini amuikalake nchi za East Africa? Mnalaumu hawa watu. Muna nyamaza tu kimya. Bale watu biko na uwa watu. Bale watu biko na vamia nchi za watu. Bale watu biko na iba mali za watu. Lakini nchi za East Africa, chama cha East Africa chote kinanyamaza. Hakuna nchi yoyote mu East Africa kulaumu, labda Burundi tu peke yake. Lakini nchi zingine zimenyamaza. Kwa nini walaumu?
Kwani namwambie bwana, nyinyi bwana, mbona vitu ambavyo mnafanya mbona viendeki, mbona sio vizuri katika wajirani zetu Hapa watu wanajua kuua watu, alafu wanasema ni FARDC au wazalendo ndio wameua watu. Wanajua kufanya matendo mabaya, alafu wanasema Kongo ndio imefanya hivi na hivi. Msogope, wale watu banaenda kupigwa, wameanza kulegea. Na muongeze moto wa Kongomani, wale watu wanatakiwa kupigwa mpaka Rwanda. Kuingia pale Bugarama, mtenda kwenye bakerusha tu mabombe kutoka kule Rwanda, na sie turushe kule ku Rwanda. Hii sasa vita haiko sasa sijui ya Berebere, sijui mveda, ni ya inchi na inchi. Inchi na inchi. Sio kwamba kama alishajetoa zamani akasema kwamba yeye ndo alivamia Goma na Bukavu. Tunasubiri nini na sisi kumuingia, kumupiga mule mwake. Tunaangalia tu, tunasubiri tena bajamaa sijui batuambie CCLF nyingine, sijui batuambie twende sijui tena wapi tusinye nyingine. Hivyo tuwezi kubali mambo ya kusinye CCLF vimeisha. Shambo papara shambo, habari bwana. Tunashukuru bwana kwa matangazo ya saa 9. Tunayafuata vizuri sana, tunashukuru sana. Tunashukuru kabisa. Mimi niko natiwa moyo na nyie wakati mko ndani ya tere kule. Ninajua ya kwamba hakuna lolote lenye linaweza pita mbaya tukose kulijua, sababu tuko contact. Tunashukuru kabisa. Baba tupanike maana yake kutukosesha amani. Lakini sasa mie kama siyapata habari kutoka kwenye huko siwezi sadiki. Sababu wewe huko mtere unaona mazingira, unaona hali, kila kitu huko unajifanya na unajiposte pia. Tunaona jinsi uko naenda na moto, naenda na maenvelope kwenda ugaule ya wazalendo, tuko tunaviona vyote. Na ile nantia moyo kama kabisa wenzetu wako determine mwenye wako wanafanya. Tunashukuru pia kuona kwanza wameangusha ile drone. Tunashukuru kabisa. Muendelee basi, Mungu awatie nguvu bwana. Sio ni maombi tu. Tunawapa maombi kabisa. Watoto wetu wenyewe wako uwanja wanapambana vita, Mungu awapitie mbele, asiwapungukie kabisa. Sawa sawa. Tuna uhakika na tuna matumaini ya kwamba ushindi uko ngambo yetu. Kesho na kesho yake tunaweza ona Bukavu inagombolewa. Tunashukuru Mungu. Mungu awatie nguvu, Mungu awatie kuweza na kushinda. Asante sana. Labda yenyewe mimi naweza sema ako ni ile kutupa mabombe mu Burundi. Bale ba M23 kutupa mabombe mu Burundi. Ile ni tangazo ya kusema kwamba Rwanda ndio yenyewe inachokozana na Burundi. Haiko Kongo na M23 haiko wake. Rwanda ndio inagombana na Kongo. Na kama walitupa ile mabombe zikaanguka Burundi, Burundi nabo sio haiko batoto. Banaona na banajua. Banaona na banajua. Wasishanga Rwanda wasishangae banajikuta banaanza kupambana na Burundi, vita na toka Mkongwe na ingia Burundi. Wasishangae. Juu kadiri mtu anazoea kuchokozana, anafikiaka mtoto mdogo anamupiga. Jambo mzee Rajabu, habari ya usiku wa leo. Basi mzee Rajabu, kuhusu makazi nakia kufuata maoni ya bananchi na retare. Basi mzee Rajabu, neno nilipenda kuzungumzia ndugu yangu banduku bakongomani bote.
hii maneno mbele ya rais wetu tuko naiona je? Rais wetu huyu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, maneno yake mnaiona je ni wananchi bote? Hivi tuko hapa leo tulishikia $1 million kwa joueur wa kwenda kucheza match ya shie kama na Cameroon. $1 million. Tubalule ba joueur benye biko Mostad na benye biko Kuba. 1 million. Kutoka kwa kwenda Etats-Unis barienda cortege kama ya 100 personnes tina bibi yake. Iko naenda na maloshima. Me hii neno ya bazalendo kila siku kulalamikaka sila ya kukumbana nayo banduku bakongomani. Tangu balilalamikaka mpaka leo hakuna jibu. Alitosha maarme na maarme akaipeleka akapeshia FARDC ikayacha Mugoma na migini bila kuhesabia. Meya kutosha bazalendo benye biko determine kuvita, benye biko najitoa. Batuambie hii siku 6 bazalendo banapikana na arme Burundi. FARDC njo iko na madepo d'armement mukila province. Me bazalendo benye biko determine kila siku kujiriria juu ya vyakula. Me ya bajueri iko na ipata. Hii mambo ya bapresident africain yenye nata iko mu pouvoir yenye iko na pouvoir. Me kampani haikuwake na limite. Nata iko mu pouvoir ya kurealize sasa bila alipromettre peuple. Me yeko na bakia paka mu kampani. Ile makuta ya kupeleka ni kampani. Finalement ni gouvernance kani tuko nayo Mkongo. Ni gouvernance kani tuko nayo Mkongo. Ni sofe kani ya pouvoir yenye bas president africain biko nayo. Ni sofe kani ya pouvoir yenye president wetu Felix iko na tafuta isishinde ile yenye yeye ndio president mwenye iko na ongoza hii nchi. Ya kubeba mbele kutangulisha kampanye mu sport. Le temps que peuple congolais kona kufa kweste. Ni kampanye aje. Na ni swafe aje ya pouvoir. Anapenda tayarisha haya kuwe Mungu. Ile madaraka iko nayo. Na ile pouvoir iko na haimutoshere atayarishe tena nini? Batu mukufwa. Me iko na weke akili yote kuenda kucheza bajouer ili oparende cheze kabumbu na kufinancer 1 million par joueur. Me bale biko naenda kuweka damu ya maisha yabo mu danger.
biko na lomba na bifatu ya kukombana nayo. C'est tout un problème. Mambo moya ya kushangaza sana. Ni furushi kani yenye hayurikanake kubaina inchi yenye presida wetu yuko nayo. Yenye alishakafunga na benye Rwanda. Banaenda mwetazini, Kagame komule. Me gouvernement ya Rwanda iko napika mabombe tina munivo ya Burundi jua kudekuraje ba Burundi benye barikuye huko ya kutusaidia vita. Jule take bataona mabombe na kwa kule batasema no kwetu kuna kwa atake turudie twende tudefendre kwetu. Pour que baache humo bapate gisi ya kuperse.